شاعر سے جناب ماسٹر عبدالحمید طارق صاحب تشریف فرما ہے، لالپور سے تشریف لائے ہیں، رامپور کے قریب سے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ کریں۔ اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال، زمین مہکنے لگی آسمان مہکنے لگا، زمین مہکنے لگی آسمان مہکنے لگا، حضور آ گئے سارا جہاں مہکنے لگا۔ دو مصرع پہ ایک تزوین پہلے عرض کرتا ہوں کہ جبریل سے ایک روز فرمانے لگے شاہ امم، واہ واہ، جبریل سے ایک روز فرمانے لگے شاہ امم، دیدہ وروں کے دیدہ ور تیری نظر میں کیا ہے ہم۔ جبریل سے ایک روز فرمانے لگے شاہ امم، دیدہ وروں کے دیدہ ور تیری نظر میں کیا ہے ہم۔ بولے جبریل آپ کے روئے منور کی قسم، بولے جبریل آپ کے روئے منور کی قسم، آفاقہا گردیدہم مہر بتاں ورزیدہم، بسیار خوباں دیدہم لیکن تو چیزیں دیگری۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، آفاقہا گردیدہم مہر بتاں ورزیدہم، بسیار خوباں دیدہم لیکن تو چیزیں دیگری۔ نعت پاک کا مطلع سماعت کر لیں بھائی، انتخاب ثواب نہیں ہے صاحب، واہ واہ واہ۔ دیکھیں کہ کن سے پہلے ابھر رہا ہے کوئی، کن سے پہلے ابھر رہا ہے کوئی، ابھر رہا ہے کوئی، کیا کہنے صاحب، کن سے پہلے، کن سے پہلے ابھر رہا ہے کوئی، کبھی ایسا بشر رہا۔ واہ 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 واہ، ارے کیا کہنے، واہ واہ واہ، بہت اچھے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ کن سے پہلے ابھر رہا ہے کوئی، کبھی ایسا بشر رہا ہے کوئی، کیا کہنے، ایسا بشر رہا ہے کوئی، بھرپور مطلع ہے، واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ رت جگہ ہے عرب کے صحرا میں، ارے کیا کہنے، واہ 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 واہ، رت جگہ ہے عرب کے صحرا میں، ہے عرب کے صحرا میں، رت جگہ ہے عرب کے صحرا میں، ابر رحمت اتر رہا۔ ارے واہ 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 واہ، کیا کہنے صاحب، جواب نہیں، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت عمدہ، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ، واہ واہ۔ رت جگہ ہے، جواب نہیں ہے صاحب شاعری کا، واہ 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 واہ، عرب کے صحرا میں، بڑی نفاست سے کہا ہے صاحب، واہ واہ واہ، کیا کہتے، رت جگہ ہے عرب کے صحرا میں، صحرا میں، ابر رحمت اتر رہا ہے کوئی، ابر رحم۔ حضرات اگلے شعر میں ایک خاص منظر ہے، اسے محسوس کیجئے۔ ارشاد ارشاد کر رہا ہوں کہ چہ میں کوئی روا نہیں ہے یہاں، چہ میں کوئی روا نہیں ہے یہاں، چہ میں کوئی روا
सियो बात कर रहा हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। कोई। अरे क्या कहने साहब, वाह 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 वाह। अरे जवाब नहीं, क्या शेर निकाले हैं, वाह वाह वाह। रावा नहीं है यहाँ खुद सियो बात जवाब नहीं कर रहा है कोई खुद सियो बात हक अदा कर दिया, शायरी का जवाब नहीं है, वाह 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 वाह। और किसकी आमद है आसमानों में, किसकी आमद है आसमानों में, किसकी आमद है आसमानों में, सज रहा है संवर रहा है। क्या कहने, अरे वाह वाह, आहा सुभान अल्लाह सुभान किसकी अल्लाह। आमद जवाब नहीं है साहब, वाह वाह। सज रहा है संवर रहा है, किसकी आमद है आसमानों में, सज रहा है संवर रहा है कोई। जवाब नहीं है साहब, वाह वाह वाह। सज रहा है संवर रहा है कोई, कोई सांस रोके हुए हैं कोनो मकान, 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 ला मकान से गुजर। वाह वाह वाह। अरे वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, वाह वाह वाह। सांस शायरी हो रही है साहब, वाह वाह वाह। हुए सांस रोके हुए, जवाब नहीं है साहब इस टुकड़े का। रोके हुए कोनो मकान, ला मकान से गुजर रहा है कोई, ला मकान से गुजर रहा है कोई। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। गुमरही की सियाह रातों में, 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 सुबह के रंग भर रहा है कोई। वाह 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 वाह। गुमरही की सियाह रातों में, रातों में, सुबह के रंग भर रहा है कोई, सुबह के रंग भर रहा है कोई। सातें साथ लेके तारिक, सातें साथ लेके हैं तारीख, सातें साथ लेके ऐ तारिक, मुद्दतों अर्श पर रहा है। हाय हाय हाय। अरे क्या कहने हैं भाई, वाह। सातें साथ लेके ऐ तारिक, मुद्दतों अर्श पर रहा है कोई, कुन से पहले उभर रहा है कोई। क्या कहने, वाह वाह।